काम धंधा छे नी अते किन जो सब परेशान को रखिया पैसा कोड़ी कोई ये नहीं एक जन कामेर कथा कोयो काम आओ छे उस पे कि नहीं उस पे कोई बात नहीं हो जाए की पता কি করছেন মিয়া ए बोठे छिया देखिन বটে কি করছেন का तुम काम धाम में कथा कोई न की काम धाम कब होबे ও কাম তো এখন আমার দেখি আমার বিদি 4 জন 5 জন বাগান খুলিয়া किसे কার कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यार बागान ও কেলার বাগান বলে केलार बागान मो तो চলো বেটা केलार बागान फिर कुंडे बाजी तुम तो हम कुन केलार बागान दहा चलो रे চলো মকে ভুলে গেল यार কি আছেন मेरा केला बागानটা एरा केलार बागान तो तुम तो केलार बागान কইলেন সাহেব এরা কি কেলার বাগান ভুলে গেল না চলো করবেন না বিজনেস আড্ডা তো মরে গিয়া তোমার কেলার বাগানটা কি বাচ্চা উড়িয়া ডিওপি দিয়েন না নি দিয়েন काम या है क्या ऐसा नहीं है केला केला नहीं है ए यार কি বলছিস यार